सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल नूर रज़ा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको हमारी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, मुझे यहाँ किसी साहिबे दिल की एक बयान करता हिकायत याद आती है कि कोई खुश नहीं, हर एक गमगीन है। एक मर्तबा ऐसा हुआ कि कौवा डाल पर बैठा है और वो दरख्त की डाल पर बैठे हुए काए काए करता है। ऐसे में उसने एक बगले को देखा जो दरिया में बैठ करके, दरिया पे बैठ करके अपनी खूबसूरत चोंच से मछली निकाल रहा था। कौवे ने बगले को देखा और देखने के बाद उसके पास आकर के बड़ी हसरत से कहता है, यार तुम कितने खूबसूरत हो और तुम किस तरह खुश नसीब हो कि अल्लाह ने तुम्हें इतना खूबसूरत रंग दिया है। मैं तो इसी गम और हसरत में डूबा हुआ हूँ कि मैं काला हूँ और मेरा रंग अच्छा नहीं है, तुम्हारा रंग कितना अच्छा है। उस बगले ने कहा, मेरे पास तो एक ही रंग है, जरा उसके पास जा जिसको देखकर मैं भी हसरत करता हूँ और मैं गम में डूबा हुआ हूँ कि एक रंग मेरे पास है लेकिन दो रंग उस तोते के पास है जिसका पूरा बदन हरा, जिसके गले में लाल रंग का पट्टा और कभी कभी इंसानों जैसी खूबसूरत बोली भी बोल लेता है। कौवा उड़ करके उस तोते के पास गया, तोते से कहा, तोते तू कितना खुश नसीब है, तुझे कितनी खुशियां मयस्सर है कि तेरे पास दो दो रंग है। उस मिट्टू ने, उस तोते ने कहा, तुझे नहीं पता मेरे पास तो दो रंग है, जरा उस मोर के पास जा जिसके एक एक पर में कई कई रंग लगे हुए हैं, इतना खूबसूरत और हसीन है जिसको देखकर मैं भी हसरत करता हूँ। कौवे ने पूछा, उसका पता क्या है? कहा वो चिड़िया घर में होगा। कौवा ढूंढते ढूंढते जब चिड़िया घर में पहुंचा तो क्या देखा, एक पिंजरे के इर्द गिर्द बच्चों का जमघटा लगा हुआ है, लोग भी खड़े हुए हैं और जब झांक के देखा तो उसके अंदर मोर मौजूद था। उस मोर के पास भीड़ देखकर कौवा दूर रह गया। जब भीड़ छट गई तो उसके बाद उस कौवे ने धीरे से आकर उस मोर से कहा, यार तू कितना हसीन और खूबसूरत है, तेरे सर का ताज, तेरी चोंच, तेरा खूबसूरत पंख, उस पर तेरे पंखों के अंदर जगह जगह डिजाइन, मैं तो हैरान हूँ, तुझसे ऐसा खुश नसीब कोई नहीं। मोर ने रोते हुए कहा, कौवे मुझसे बेहतर तू है। उसने कहा, वो कैसे? कहा, तुझे देखकर मैं हसरत करता हूँ और मैं गमों में डूबा हुआ हूँ। ये बता कि तू जब चाहता है अपने दोस्तों से मिलने चला जाता है, तू जहाँ चाहता है उड़ करके हवाओं में प्रवास करता है, जिसके पास जाता है चला जाता है, जो चाहता है कर लेता है। अरे ये हुस्न कोई दिखावे का है और ये इस हुस्न से फायदा क्या है? मैं इस कैद और बंद की सजा भुगत रहा हूँ, अगर ये हुस्न ना होता तो ये कैद क्यों होती? मैं इस पर परेशान हूँ कि अल्लाह ने मुझे कौवा क्यों नहीं बनाया। अगर कौवा होता कम से कम आजादी के मजे तो लेता। मेरे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, कहानी किस्से का ये इज्तिमा नहीं है, हमारे स्टेज बड़ा जिम्मेदार है, लेकिन मौलाना रूम की सुन्नत ये है, उनका तरीका ये है कि वाकयात को इबरत के तौर पर इस तरह वो बयान करते हैं। आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, क्या बिल्कुल हमारा हाल इन परिंदों की तरह नहीं? कौवा सोचता है मैं बगले की तरह हो जाऊं, बगला सोचता है मैं तोते की तरह हो जाऊं, तोता सोचता है मैं मोर की तरह हो जाऊं, मोर सोचता है मैं आजादी की जिंदगी मुझे मैसर नहीं। हर इंसान गोया के गम में डूबा है, किसी न किसी का कोई ना कोई टेंशन जरूर है, कोई ना कोई गम में मुब्तला जरूर है। जा करके उसके दिल का हाल देख जो कीमती कपड़ों के अंदर मलबूस है। तू अपने घर के अंदर फटे पुराने कपड़ों में सोचता है वो कितना खुश नसीब है जो इतने कीमती कपड़े उसने पहन रखे हैं, लेकिन कीमती कपड़े वाले से पूछ, उसका जिस्म तो राहत में है लेकिन उसका दिल बेचैन और बेकरार है। नर्म गद्दों पर सोने वाले से पूछ, वो पूरी पूरी रात करवटें बदल करके गुजार देते हैं लेकिन उनको चैन की नींद नहीं आती, उनको इत्मीनान की नींद नहीं आती। खूबसूरत और हसीन कुर्सियों पर बैठने वाले लीडरों से पूछ, पूरी दुनिया के अंदर वो हसरत की निगाह से देखे जाते हैं लेकिन कीमती कुर्सी पर भी उनका दिल किसी टेंशन के अंदर, उनका दिमाग किसी टेंशन का शिकार है। किसी को चैन नहीं, चैन मिलेगा कैसे? खुशियां मिलेगी कैसे? दुखों का इलाज कैसे होगा?
ہوگا تو میرا کریم قرآن میں ارشاد فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، جو اللہ کے دوست ہیں آگاہ ہو جاؤ، جن کو اللہ نے اپنے لیے چن لیا ہے، جو اللہ کے دوست ہیں ان کو غم نہیں ہے، ان کو خوف نہیں ہے۔ آپ مجھے بتائیں اولیاء اللہ کو غم کیوں نہیں ہے؟ اگر وہ بستر پر ہیں تو بھی ان کو غم نہیں ہے، اگر وہ تخت پر ہیں تو بھی ان کو غم نہیں ہے، وہ تختے پر ہے تو بھی ان کو غم نہیں ہے۔ یہی وجہ تو ہے کہ بادشاہوں نے بادشاہت کو چھوڑ کر کے فقیری اختیار کی ہے، لیکن کوئی فقیر نہ ملے گا جنہوں نے فقیری کو چھوڑ کر بادشاہی کو اختیار کیا ہو۔ حضور مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کی زندگی کو دیکھے، بادشاہت کو ٹکرا کر کے فقیری اختیار کرنے کے لیے سمنان سے پنڈوا کا سفر طے کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے حضرت ابراہیم ابن ادہم کو دیکھیں، ابراہیم ابن ادہم نے بادشاہت کو ترک کیا، نرم گدوں کو چھوڑ دیا، اور آپ جنگلوں بیابان کی کھاک چھانتے ہیں۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، آخر کیا وجہ ہے؟ ولیوں کو غم کیوں نہیں ہے؟ وہ غم سے دور کیوں ہیں؟ وہ بے غم کیوں ہیں؟ ان کے پاس غم کیوں نہیں؟ تو قرآن اس کا ریزن بیان کرتا ہے۔ غموں سے نجات کب ملے گی؟ غموں سے نجات کب ملے گی؟ غموں کا مداوع کب ہوگا؟ دکھوں کا علاج کب ہوگا؟ قرآن کہتے ہیں الذین آمنو، جو ایمان والے یعنی ان کے پاس محبت رسول موجود ہے، عشق رسول موجود ہے، کیونکہ ایمان نام عشق رسول کا ہے۔ لوگ ادیب بن گئے، خطیب بن گئے، آرٹسٹ بن گئے، دولت مند بن گئے، کروڑ پتی بن گئے، مالدار بن گئے، کیا عاشق رسول بھی بنے؟ اگر دل میں محبت رسول ہے کوئی غم نہیں، اس لیے کہ حضور ہے ہی ایسے، جہاں گئے غم سے نجات۔ سبحان اللہ۔ حلیمہ کا گھر غم کدا بنا ہوا تھا، لیکن جب حلیمہ کے گھر میں ننھے سے مصطفیٰ کریم کی آمد ہوئی، حلیمہ کہتی ہے جب تک حضور نہ آئے تھے شکوہ تھا کہ میرے گھر میں روشنی کرنے کے لیے چراغ نہیں، اور چراغ ہے تو چراغ میں تیل نہیں، لیکن جب مصطفیٰ کریم آ گئے تو نہ وہ چراغ کا شکوہ رہا نہ چراغ میں تیل کا شکوہ رہا، اس لیے کہ شکوہ اس وقت تک تھا جب تک چراغ نہ جلنے سے گھر میں اندھیرا تھا۔ اب میرے گھر کا حال یہ ہے بغیر چراغ کے میرے گھر میں روشنی رہا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، علماء اہل سنت زندہ باد، ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے۔ ارے جب وہ یاد آتے ہیں تو انسان غم بھول جاتا ہے، جب وہ دل میں گھر کریں، جب وہ دل میں گھر کریں۔ اسی لیے امام کہتے ہیں قسمت سور و ہرا کی حرص ہے، قسمت سور و ہرا کی حرص ہے، چاہتے ہیں دل میں گہرا غار ہم، ہمیں بھی کوئی غار دل میں بنانا ہے، اس لیے کہ غار سور میں وہ 3 دن قیام کرتے ہیں، غار ہرا میں وہ بار بار آتے جاتے ہیں۔ کاش کہ اپنا دل بھی غار بن جائے تاکہ یہ ان کی قیام گاہ قرار پائے، تو جب وہ یاد آئے تو غم بھول جاتا ہے انسان، جب وہ خود دل میں گھر بنا لے تو پھر غموں کا تصور کیسا۔